Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajilla para ulama, para masyayikh seteja pengasuh lembaga pendidikan Islam, seteja tokoh agama, seteja tokoh masyarakat, sepagi hari semangken yatini sarang Allah berkesempatan hadir tapangki salerah malar muka setajana terus sehat lanjang umur. Secara khusus pengurus takmir Masjid Nurul Hasanah dan pengurus ranting Nahdlatul Ulama Tisa Batang-Batang Lao Eki, baik dari unsur syuriah maupun dari unsur tanfidiyah. Yang terhormat para pejabat pemerintah, utamaipun Bapak Camat, Bapak Danramil atau yang mewakili Kapolsek atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Tisa beserta seteja aparatur EPON, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Ranting NU Tisa Kak Dinto semangkin bekerja sama sarang Masjid Nurul Hasanah membeda acara peringatan Maulid Nabi. Setong kewajiban Eka Andi Nahdlatul Ulama, pengurus Nahdlatul Ulama, Eki Kak Dinto menyebarkan paham atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Sekak dimana dakwahnya adalah merangkul bukan memukul, di mana dakwahnya tidak memvonis tapi mengajak sama-sama untuk menuju Allah dengan cara yang santun. Salah satunya adalah kalaban badana acara dzikra Maulidir Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana semua masyarakat dari semua tingkatan, semua status sosial, epapolong, setong majlis, kaangkui sami-sami belajar sejarah, ben sami-sami ngarep selenan barokah. Maka Kak Dinto para Rabu minabi eka oleh dekik bila ampon beleman kacompok, hikmah eka oleh barokah juga eka oleh. Maka tang petang Kak Dinto sekajamatan kong langkong Tisa Kak Dinto insyaallah bakal dadi kenangan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para Rabu sebutan kaula muljakin. Betan kaula sarang panjenengan Kak Dinto montoro tetia orang saya.
Kak dinto rohani jangan sampai lepas kepada para wali. Jangan sampai lepas kepada orang saleh. Jangan sampai lepas kong langkong dek ka Rasulullah. Karena terus terang para bapak, para ibu, beliau-beliau itu memang dalam sejarah ampun tuwufi, ampun diwafatkan oleh Allah, ampunlah kubar saja. Tapi beliau-beliau tetap hidup. Sehingga kaulaban ajunan, iman haja kaulaban ajunan, ajaran kaulaban ajunan, maka parlo kaulaban ajunan gento tak bu ambu atau wasul dak ke beliau-beliau, supaya rohani tetap asampung ben asampung. Jepon Lora Zuhrul Anam, Gus Zuhrul Anam, manton lagi Memun Zubair gini. Kula andi video nah bahwa sirrul walid zahara fil walad. Sir rahasia dari orang tua itu dampaknya, manfaatnya akan tampak nanti suatu saat kepada anaknya. Maka cebuk kesambuk minabi pada orang teti kiai, teti tokoh agama ternyata kata sebeni kiai. Cebuk kesambuk. Kenapa boleh nak? Karena mungkin mbahnya punya sir. Diberinya contoh, ini kacar sejarah dulu, nang. Tikal magi bek tegang sekuni. Meletak kerja menolombian. Mon ngarep mon gula pidato, gula ke Holil Yasin, harap kerjaan benembian. Ut marin mere. Gula makin terong ngaji ya. Beri na buru ganti kepompong kilak kuning kebun panas aku ni tak ning ngaji nih kata. Usabak sambil kerja ini. Poton bolan. Ini pompong kulakku. Pon, gula matora. Coba panjenengan semangken sambil pikir. Dimin, masa Gusti Kanjeng Nabi sebelum lahir, ada orang yang nama Abdullah. Sebada Abdul Ka'bah, Abdul Muttalib, lerasi. Pasatong nyokbul Abdullah, hamba Allah. Padahal hamba ada. Karena mereka masih penyembah berhala. Macura perangan itu mereka. Kamembun itu. Sombong gitu, budi. Oke, kipon. Amain di nana. Pon. Karena saya lahir agak di Tobara Rabu bukan manusia sembarangan, tapi adalah manusia paling baiknya dan paling mulianya manusia. Rajin Abdullah coba, ummina Rasulullah. Pasal dia bu, saya nyaman, amin. Wanita yang bisa memberikan rasa aman. Saya senyosoyen sejelas Halimah. Orang bibini sesapet. Berarti andi sir. Andi rahasia. Maka tampak kakatorun. Ini kenapa maksudnya kula matorangan ni ka? Pola mangken banika kula ban sambian ni nas panas aton poton ni ngapa ni. Ini ka make angin beni nyambi celep nyambi panas. Bener ki? Pola ni ka teti sir maren. Pola teti rahasia mah. Sekedekian para Rabu nak foto gulaban panjenengan pola itu ti orang semulja. Nega tekuin. Maka gulaban panjenengan enggak itu memang harus punya nilai baik. Supaya apa? Zaharah atharuhu fil walad. Supaya para Rabu atharnya pengaruhnya nanti akan tampak pada anak. Ya mun ba-abaan bahkun mikir abak modal cek reng ba-abaan enggak ditompon umur 40 lebih ke atas. Benih jan ke baba jan ke atas. Tining 40 kae ento pun syekh ni ka benih syekh guru tawah. Jadi syekh kak dinto
Man huwa syekh? Huwa man yujawizul arba'in. Orang yang sudah melampaui umur 40 itu syekh. Mangkali je pun beda ulama si ada bu, mun la umur 40 ke atas tak naguk tongkat roking sombong. Dia mengudai. Tongkat ni ke beni megawat ni, tongkat meli temu jak tua. Tongkat tong bahi tekat. Tetap meli temu jak tua. Malam Nabi umur 40 kat itu pas ibadati dasar ukuran awal abah ni bisa selamat napa punten ning akhirat. Wa man jawazal arba'in wa lam yaglib khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ilan nar. Saya orang yang sudah dapat ke umur 40 tapi ternyata tibi nak dito kebagus lagi ta'albian ban kecubaan nah. Kat dito berarti suruh siap saya masuk ke neraka. Waliyadzubillah. Terjauh kia. Kita langkong, nikah benibah pasti masuk neraka. Yap siap. Pada bangsa nikah, laku pada gempa, yap siap. Perkara burung kan ada masalah. Sepenting lah siap. Iki bener. Laku pada angin puting beliung. Saya ngajak nang-nangan ibaban juga kajuan. Ternyata ambian bahantar ke lapangan. Pada angin. Boleh. Ternyata panjenengan enggak itu pas tepak kau orang yang saya terjadi supaya kau siap kau masuk neraka. Ternyata ada siap nama jadi ternyata burung. Ya tino burung. Alhamdulillah. Tolos lah siap. Kenja yang siap pun ke neraka potonoku jangan pun. Mater selamat kapi. Nah kayak itu sambungan para bapak para ibu. Saya gak dima dan guleban panjenengan gak dinto patot kaangkui dibina sambungan gak dinto ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gula maca akia setong debu gelak gula morok. Gelak gula morok. Gak dinto para rabu beda debu dari Abul Abbas Al-Mursi. Gak dinto ternyata beliau kento pernah mator, pernah madebu kata santren. Kalimat dengan ini kan. Ayyukum yujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yahtajibu anhu fi lailin wala nahar. Pas debu. Siapa di antara kalian yang dalam sehari semalam tidak pernah putus bersama Nabi? Mohon Aban tulis jawab nih kan. Tidak ada. Ya jaring makin sana ku ummik padu. Faqalu. Kemudian mereka itu menjawab tersantren kan itu. Kulluhum laisa minna ahadun yaqa'u lahu dzalik. Kami ini semuanya Kak Dito Kiai tidak ada yang seperti itu. Putus-putus melihat Nabi, putus-putus mengingat Nabi. Faqala lahum akhir Abul Abbas Al-Mursi bahadabu. Ibkau ala qulubin mahjubatin an asraril kauni wal malakut. Wallahi lawih tajaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahzatan ma'adattu nafsi minal muslimin. Intaha. Ada bu, berarti sambian tuli nangis karena mbian nikah termasuk orang-orang seatena mahjub ban Allah totopi ban Allah sampai tak pedeng ke rahasia-rahasia alam malakut. Demi Allah kau lepas nikah dalam sehari semalam cak saking bah pekak ban Kanjeng Nabi maka kau lebih ni orang Islam. Kau besar ajorak maringakan cengi kau besar pedis aku nikah berarti beliau ni kan tak kejopok ke Kanjeng Nabi tak kejopok ke Kanjeng Nabi tapi ternyata beliau gak ditok tak toman pegak sarang Kanjeng Nabi pak likor jam. Wah malar muka baabaan tikal magi tak balik likor jam ben 5 menit bae saareh. Amin. Asampung ban Kanjeng Nabi saareh ben areh 5 menit insyaallah saya. Amin. Timbang tainga sekali. Egina. Jak gula ban sambian mulai gelak tak pati enga. Beni tak pati je tainga. Gula gelak morok panika tepak kabab segak di mabur leburna orang wali timin orang-orang soleh kak dito jabon tambihul muqtarin
Nabi asolat merasakan solat di belakang Nabi. Mun tak bisa merasakan solat di belakang astana Nabi ning Masjid Nabawi. Jadi biar saya lemari depak ke Masjid Nabawi sambil rasa akil. Mun tak bisa, hilang nang baik. Orang nunduk lah nunduk. Orang tahiyat lah tahiyat. Orang molek. Pada nikah kan gula mator mulai gila. Orang bernikah benih terok oleh barokah maloloi pengajian molotan. Tapi juga terok oleh hikmah. Mun oleh. Mun tak ngerti. Tidak oleh barokah. Begitu oleh hikmah sepenting oleh barokah. Kalau kelas umum kan sepenting tebesan tak ngekir bernikah. Jadi buat abuan pada jual tebesan. Ntar lagi baru selamat kita masuk surga. Ini dah bukan. Tikal gula ban panjenengan, makilah tak oleh hikmah. Jadi mau ditanyakin, Rabu ke Muslim, Rabu, hadir, ngisen, apanya? Tahu, ada masalah, sepenting hadir. Oleh manfaat, oleh barokah, oleh. Napa barokah? Gi barokah, along bolong. Umul julasa la yashqa bihim jalizuhu. Jadi mereka itu adalah tempat perkumpulan di mana siapapun yang berkumpul di dalamnya tidak ada sepalang bekal selamat kopi. Amin. Oleh setong rahmat oleh kopi. Jepun ke Imam Hashim kasih mana pidato. Mun bah-bahan ku laku periksa kentong setong tak jual tebesan turak melarat semasuk. Pada ben pau ini. Mun bahe jual gantong setong, celok, afker, baik, bucok, afker. Mun jual tebesan, senis manis dan madan sabu atas, si sambai dan ring untuk makasan sambai, campur. Bagian lok jelok cok bucok ni ngak muslim baba. Ya pada ban rambutan guru. Rambutan ni kabar rambut, nah apa sih deer bu? Hah? Longo lagi? Longo daging gi. Ada sih deer baik nah. Das cerdas ni kan. Takut tembui daging gi. Daging gi? Ota belongo gi? Keng bak bisa orang enggak dintoreng tang betang lauk ngobeng nah rambutan longona segilo. Tak bisa kan? Jadi saya kocak rambutan ni kan longoh wa ma yata'allaku bihi. Longoh ben sepek nalpek ka longoh. Bener? Gara-gara nalpek ka longoh bigina masuk. Gara-gara nalpek ka longoh kolek na masuk. Keng si paling apa setong ngastete. Napa? Jelengketan, uning jelengketan. Kak disamun locot ban kolek jak pamasok ka tembakan. Iki kiri benore. Keng tapi mun ki cekak ka kolek masuk ka tembakan. Dadi sekilo ban ket jelengketna. Mon si anya mah bayi ring dalem guru ke. Ring dalem guru. Agatia ulama-ulama dimin minabi asolat saben malam jemon 1000 rakaat. On ba nampon jak sampai 1000 rakaat. Jak tarawih. San lau lele masalah makami bah. Pas tak gelem keluar tengki. Tak tuli keluar akhirat bahki ada tek tabat para tabat keluar bah. Pas 1000 rakaat mun ngak lembok 1000 rakaat puasana Quran nah. Orang lembok kento sampai sehari semalam hatam sekalian biasa. Mun puasaan hatam dungan biasa mo. Dan guluman panjenengan kan alhamdulillah saare telo jus marjan. Mulai nas panasengane kan ini. Jus benih jus Quran. Sampai bangken ni kan every kelompok hotmail Quran ning WA nyaman one day one jus. Satu hari satu jus. Sanpun satu hari satu jus ternyata adminnya tanya musleh jus 21 itu. Pas musleh jawab oleh 10 menit selesai. Terima kasih padahal kita baca sekali. Roce makanya selawat naria guru cari dan gada. Pakun ngala apa nur sakegi.
Sagana pay kala langsung meregem sama nikah. Pay tanya lagi, mare. Padahal kita maca. Akun mau gemuan paling maca 3 kali lah mare. Sani tegur para Rabu, maca cepet dah. Cek ring terus ketang lubulu maca. Macan apa? Oke, yuk sekali lagi kembali kepada pembahasan awal. Semoga hari ini yang kita berpanas-panas ria nih, semoga jadi sir nyap-cap kena foto. Amin. Amin. Karena mau ngocak apa mau ningat lamba, melarang namun. Larang. Jadi ngalak ngak nikah. Jadi mau beda molotan, bismillah, niat keng teronya besir niat teh, melar muka toro nak kena foto. Pon, gak ditoh, pertama saya terang lagi ya. Nomor 2, semakin gak ditoh, ranting NU bekerja sama sarang masjid, membeda acara zikra maulidir rasul, nikah tojuna senga 2 kotu eka oleh. Tong, masjid apa makmur? Saya ulang, masjid apa makmur solat berjamaah? 2. NU napa pasajan odi. Karena nikah tojuna. Karena nikah para Arabu, zikra maulidi rasul ni ke media. Amin. Perantara tetimun orang per orang sema beda. Kedua tojuna apa? Compo anak rezeki makle barokah. Keng mun masjid sema beda. Ni keminang ke pengumuman abri dah tahu kereng orang jak kanto beda masjid. Makle salat berjamaah. Mun NU sama beda, katipun apa orang-orang si peduli ada kana Nahdlatul Ulama. Sana kali. Teti molot dan ni kay popolong benar, pak boy kan nyaman. Popolong ben imtihan, gaga. Popolong ben haul, bagus. Yang mun ajaran lain, jak tengok yakin. Walimah popolong ben imtihan, musibah. Dia ponoreng, ponaging tak di pun degi air ya. Ngampong ke wali murid sini kan, ampon, talang pong. Keng mun monoton, popolong ben haul, bagus. Popolong ben sebuare, bagus. Popolong mangken ngajar mangken untuk masjid, bagus. Mangkan haul, napa bayi tore popolong ben monoton. Monoton ada bektona. Walau anna milna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Bila ba imam pada molot ada tanggalah wajib dari mangi muslim dari saking abak perotangan ke Gusti Kanjeng Nabi berhutang jasa kepada beliau. Mungkin ini ada sedikit perhatian kita sehingga kita mencuri perhatian Rasulullah. Amin. Mohon paham mencuri perhatian Rasulullah. Gak baba orang baba Allah jajanan ni amunnya guru. Anu pak paling leng guru bayi. Betul serip. Nih serba jamat takmil loh. Tak beri izin wan pak jamat pelegan dek ya. Wan, berang lagi. Mencuri perhatian, mencuri perhatian. Mulai ngak ke mencuri perhatian ini berarti bude saya kata roh. Bener. Anu bude saya kata roh, orang berbini bude saya kata roh. Akhirnya bisa mencuri perhatian. Selalu mencuri perhatian akhirnya diperhatikan. Lebur ngeramun diperhatikan. Kemudian ki apa ajaran terus diperhatikan niki. Mun ki apa akalan terus diperhati. Mun sanla ambian nabi ini mak tak ndak terlalu diperhatikan. Terus ulang dah boleh. Halo sikit laki nang binian, jawab jarok norok ada urusan kami yang para laki-laki. Wahai kaum laki-laki, panjenengan lamba ki apa akalan ingin perhatian, betul? Ki apa ajaran ingin perhatian, betul? Kengsan la akabin mun terlalu diperhatikan ben bini nama tak anda enggak. Bede gak emam masuk. Mila tanya boy. Bener. Mila tanya boy. Ya kok bede luar. Orang kan perhatian dari si bini. Mun bilan terus perhatian. Ki apa ajaran terus perhatian. Ki apa kanan perhatian mun anu. Mas saya mas. Ojo anu raking ronto aku ruwate.
Cok ring tak telepon 2 hari aja ora lo kata ada. Nya ongguan. Kamu mentak pengalaman apa entah. Ya kau lah pada pikirkan benih orang kau apa. Jadi 2 hari tak telepon. Apa yang letak enggak ya kan kau. Si. Mangken mau nih enggak imun lo cermat teki. Baru buru mulai turun dari pengajian telepon. Beda kamu mama. Hintar damai pengajian. Kedua ibu bawa janda birang ya. Mak terkenal, kenapa janda birang nih baca? Tak apa dengar, obu birang sini kayak gitu. Kedua kayak oban, pai semir, batu di birang gitu. Terus ini lagi, barang lagi. Ambian toman ngiding istilah nih kan, toreng ngaji dulu. Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Tak toman ngiding. Ya mon simon tuk ngiding. Isa tak montok angkep onggok, angkep ngiding yuk. Musleh Nabi Adam. Musleh ni ka abror, Nabi Adam muqarrabin. Ngerti? Tak tahu. Musleh ni ka, saking musleh na. Musleh ni orang bagus. Nabi Adam orang sesemak ke Allah. Ngerti? Seekala kau muslim ni kalau gogo itu hebat. Mau ni kalau kau Nabi Adam tak gogo karena orang dekat. Seekala kau Nabi Adam timin sekun gara-gara ada arwah khuldi engam kan. Muslim, saking muslim sengangkan, dapur. Beda apa? Di mana swarga beda larangan kan? Tak ada kan? Betul kan? Napa mian gue laku beda wajib beda larang mau swarga kan tadi kan. Tapi tahu-tahu Nabi Adam itu disalahkan oleh Allah kan begitu kan. Sampai kalimat wa asa Adamu dan yang jirabahu asawa bermaksiat kan durhaka betul. Apa masa ini? Guru jangan saking ilang kok di muslim. Biasa dia jagon ngakan buat gitu. Betul. Tapi ternyata untuk Nabi Adam begitu. Ya kenapa? Orang yang semak kan begitu. Embian lembah ke bini ni kita semak. Tapi embian makai alir kering bini lain lu dah masalah. Kemon makan kan. Semak kan lu ke bini nak. Mon bodoh orang bini matan dan ni kan. Anak semak apa? Nek bigule contoh aki ngak ni kan embian lengar teh. Sini kan. Jelas. Iki kan, coba ambian, mun norok santri umum bian munduk nah, kantor ni kan, munduk sepaling raja kantor si punya munduk ke kamar, mau dibuat daerah kan tuan, nasmut, lu hulu, mayu lu hulu, ambian, teti santri umum lu hulu, tak pati periksa ni ban kiai, keng mun ambian sama kabulan kiai, monon, anor damai ya, muslim damai ya. Selain dari mereka ni tan, semakin lu. Jadi kerjaan orang dah apa ni? Kopi bakal keluar, teh bakal keluar, mayu, ya nyai na putu tempe, kasar desa. Tiding santri lain ada zero. Mun santri lain aja bisa sebulan sekalian gawat pon. Keng mun gini ka elang 2 hari musibah. Ngerti. Paham kan? Jadi begitu. Tapi saya nggak ngasih ya. Bila menjadi orang-orangnya Allah dan orang-orangnya Nabi Muhammad, saya nggak jaga weka takut etam puruakin. Berat enggak? Nika hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Maka nabi-nabi orang-orang sejak semak naga Allah kan gidin adan guru cantilah keluarga dalam. Anapa? Seporan. Sampai ke jedingnya. Ami kemi itu loh. Takon, takon. Mungkin lu sampean beda adan, napa aja? Takon napa? Cak rokok. Duhur lah ya. Ejak ring luar kan beni ring dalam. Tetimun beda acara ilu hulu mama. Beda acara ning nasmut mama. Beda acara mun santri luar si beni ring dalam. Biasa tandong nolong aja. Punya tamu itu ya korokan.
Kek jereng dalam. Bodaan nusa koni tukak ya. Hari berempat persiapan mata maksimal. Menjeluan. Apa mak tukak ya? Siapa yang dimarahi? Reng dalam. Teti Nabi sambian lecek seman ke Allah ngastete. Takoi tamburu aki ban Allah jangan sampai berpaling ke lain hati. Sengak mianja sampai berpaling dari lain Allah. Tukar Allah jala wala. Seltem ya. Mianoning ning kitab beda orang awudu ngangkui sekalian tak ngangkui telo kali. Minabi tak kali dengar sedul ibad ngaraking gulele kalau pai keng beda. Awudu ni sekalian irep tangrep serit. Apa yang terjadi? Lemalem langsung Nabi Rabu. Kenbi lebak nasi tanda katang sunnah. Kenbi lebak nasi tanda katang sunnah. Langsung ning hitam purwaki wa. Anapa? Ring dalam. Mun gula banambian. Ja awudu selang pacarapat jada apa? Ada gur teguran. Anapa? Ring luar je tak pati kaposang. Pambian bah repot, mak repot nih kake. Pengarah sama semak mak bah beruk senika. Wala senyaman tu direk luar. Lihat apa teh kamu sak. Ya tahu lah sembilan tak ada direk beracuk Allah. Gara-gara gak itu apa aja jadi? Coba mau nembian. Gara-gara gak itu. Tak langkong, nyon sapora. Langsung bah sompa. Ya Allah, abdina asompakan samangken. Ingin menebus kesalahan karena tegur ban Rasulullah pola na wudu ngangkui ding sekalian tak ngangkui lo telo abdina nebus kesalahan gak dito asolat kesaben malam 100 rakaat tiga dito mah nebus 100 rakaat ben malam sampai mate gara-gara kan kalau salah ngakini kan mun tepak kaguluan ya tager matullah 100 rakaat keru Nabi Ibrahim. Kan lembak pernah sumpah Nabi Ibrahim. Sapena se sampeli sekian, embik se sampeli sekian. Porak salapangan. Apa ada orang katanya? Ajunan majek lambak Nabi Ibrahim. Kangkui akorban enggak mau dengar. Mana pada? Kau lemah tetiku nembik ban sape. Kau lemah ni beri anak kau laku isro sampeli ban Allah. Sampeli abi kau. Bahungguan nunggu pak. Langsung baca ring Khalilullah. Khalilur Rahman kekasih Allah. Endi putra langsung bah. Oh finadrak tepati janjimu. Ada apa? Etaki. Sampeli. Mun nama kering tang betang lau tambah ngucap. Mimpen setan. Allah. Tinggal mulai ngaji biar ngani kan. Jadi nggak nih pada ban sini kan guru. Orang mau nekok tak. Papunga geng bak tako. Sera orang selebur solat tahajud. Swarga bakal benyak bidadari nah karena maskabi na bidadari panika solat tahajud. Geng jen benyak solat tahajud benyak bidadari sing arep pas minta ke Allah. Ya Allah bila saya pamati ya kak dito. Abdin genggek keron ngah, walan laki abdin kak dito. Walan ngidi ngak nih waham buat tahajud. Berarti jadi tak pati siap betul. Egeding walan antara bidadari lo marangkal. Eka boleh jadi doa kita tertulia mate hambu. Eki. Contoh, nih beda sahabat lamba, nalikan beda kebun, pas kanjeng Nabi sedha. Ya waktu sedha kak dito putra nabah berkantar ke kebun, musibah kiamat bah, Arab nak Nabi Muhammad sedha bah, paduan ke atas. Ya Allah, pebuta aki mata abdin ya Allah samangken. Pebuta aki, buta pak. Pak potran sebu. Mak sampai sekak dinto ajunan bah. Jakun ngiding kabar jak Rasulullah sedha. Mak bah minta buta. Kenapa ajunan gak dinto mak menyakiti diri sendiri? Apa kata abahnya? Itu nyarejong sepantas yabas bingkok kun Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad la wafat ledak sepantas yabas bangkoi.
Tino kok dari paman laku ning swarga. Mun baban nikah gula melihat HP itu setepak ngak nikah bunyi kayak gaya terahum nikah gula melihat HP iperaja ngak nikah gula letak pati padang nganggu ya kacamata tak kok isi gua gaya biore si mak gaya ki muslim oh gula nganggu kacamata kayak sana itu kocok nana jangan genteng baik kok bina kan itu kocok bi anak gula bisa pidato biar guru sih majon genteng bang ibu kawin gula kau nyari aki HP juga kerajaan ini kan maca Quran bah nyaman ya kan pada Quran ini jadi maca Quran nyaman gula maca kitab nyaman jadi setepak pakai kening balkon jadi nyaman kan gula yang gini kan terahum bani kan repot begini kepah minta buta pula Nabi Muhammad set ini kok ring dalam lagi gula cerita ring dalam pula mi terong yang tadi ring dalam yang gedung masuk aja keluar dalam dah kadung masuk aja keluar dalam deki pak dikal maknya menanding peramper baik kok dekian saya nggak ya on kalau ingin bercerita lagi biasa kalau nak kena ngudah sampai dana kenal pot nih muni gini tak cocok kadang ngudah mau sampai mah lo codeng gendengan guru lah karena biasa nang tenang lambak kita pernah ngudah kia deh kan beri contoh boleh bidan gula. Tore. Bada orang cinta ke Allah luar biasa. Keng orang secinta ke Allah luar biasa kak dito. Nih kemarin bian ero terongan, nih bah teroman. Setong bekto. Nih gula makin siro juto libin. Setong bekto. Capok coba. Coba dan apa? Tero war keluar dari pewiritan. Biasa gini awirit melalui kenangan. Keluar paning-uning ning tengah jalan pas tepangki benring bini semeler tukang penjajah badannya kan angkep WTS tuna susila pahju toju deh jadi bahyang kak pokang pak pedang gila lah jasa saking setia ruang lah orang si ahli ibadah ni bah lebat bi setan bah ngocak alerek jasa saking jan mangken alir Alexer kan. Oh, alir. Ayo, alir. Tuh. Pas tengah abas ini kan. Cedet teroba. Pada setong momentum yang kuat saja mas setan itu lah teroi temu langsung iba asok iba. Keluman atena terong. Aduh amun jerumon. Dibudin tak yang bahentar. Kan berempem bian. Bicara manusia. Benih malaikat. Timbian mah ngocak kau lagi. Maki bedereng bini ratin lebat ya dan mata gula-gula tak teror. Vaksin boleh jadi. Tak normal. Bagus. Sip mbian ni tak normal. Akhirnya pada Rabu, bala gula arken ngak nikah. Mbian mau napolong tedung ban gula. Gula andi kapas Roma. Kapas bi gula jual lagi lu. Jual oleh besar. Sana oleh besar bagi kasih bini. Nika, gue lagi mulia. Bah, mulia. Cak mian lemari majar. Cak munrin selain kita majar lah manggerma. Mian lemari majar, mian mata non. Punten saboran, gue lagi mulia. Masa lagu ngani kaki istihoro aja nih. Kan tak masuk akal. Tiba-tiba setan terus ibu sini kan. Ayo lanjut. Mari majar. Lanjut, mari majar. Nah, gen. Ente lu, marin tenang. Akhir mulai Jon tak nyaman itu. Kok lemari macet. Dibudin tak kuat ganggu di setan. Bagaimana? Anu pada keluar. Pasien dari sering begini gila. Kibon dore siap pula. Masuk ke dalam kamar ro'a burhana rabbi pada ban Nabi Yusuf. Pas ngetahuin tanda-tanda kebesaran Allah bahaduan. Allah. Wajan sebelum ini. Abah jering. Ambiantar ke kantor benintar yang jeringan. Tanya man kata tangku Allah. Apa keluar mulia. Mole pese bagi. Nikah ambian kita mada rumah. Pesen kalah. Ten najis. Mole. Kunda pak katanian. Ini kan resonansinya. Kunda pak katanian nyetrum ke si bini.
Si bini ni bata kok gia ka Allah. Tak panurat tuat kia. Allah. Allah. Kau panggil jangan sini. Kak disa ya Allah orang lelaki kita mada remah ka abdina ampun lah tuat aroma sakasta. Abdina laku zina sepenare serang ajunan kak ditu ya Allah abdina mau mada remah. Tuh nyon sabura Gusti. Pas sadar langsung ya. Kelampisin ada gena guru bayi beki, oleh pesen senata gena beki, pak kondisi sakan pesen segala kan halal kan guru, kan kita mada remah guru. Akhirnya, ni coba ding si Rajut Talibin ni orang. Akhirnya pas bisnis dari pesen kini kan, abid, taring jadi tegang orang berbini si sukses. Ratin, ni perpana bejang ni kau enggak kering laki si watan Allah. Pasal ni, ya Allah, abdina sadar sabab kak disa, abdina andi pese terus semakin perantaraan kak disa, nyon pada bangki aki abdin, pahentar ke disa angkep tang betang lawo, wah bodering bini ratin ni benian gitu, pacan kayak laki, maafan ya kena, glowing ni, nyari seram bian mbak. Nyari orang gulanya manikah. Pas terkerjot. Mabah nyari ruah beda apa ya? Yang tari orang segala kan desa. Mana nyari. Siapa? Yang berbini Ratin. Idim, wah desa. Siapa kok tak dikenalan? Kasentari. Maniman. Angkat. Salado pak pas padang tepak ke salambok si meler kan desa. Paduan. Allah. Mate pak. Mate. Jemon sepini, dah, seyentar nala mate, pengarah abot teruala kiri, ya itu tiringkus bekus, lamate. Dibudin mari kau burak kibatanya, kayak sendi teretan gi, bodoh, lalake, ingki, soleh, benih musleh, soleh, bagus, tenggan bagus, eki, ahli ibadah, ingki, tore, ulah kabin man gini kak, payah bataber. Kau lereng babini, lembak belerembian monanda, keng gula lambu, gula mangken dati pengusaha sukses gara-gara kakak nambian, gula si bahambu gara-gara kakak nambian, nambian monanda kabin ban kau le tore, nambian tau salah kok, sementing gula doakin, begitu, mak pada penawaran beknuan, apa masuk, bermasuk, kita ore kuah. Pas akabin, ternyata kak itu andi anak petok jadi tokoh kapi. Jadi tokoh kapi, jadi tokoh agama. Sekali lagi, jadi tokoh agama. Boleh ke segala. Sirrul walid dhahara fil walad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi seroning marin nikah gara-gara pidato gula. Semua orang nah segi detireng lapangan pas sadar marin. Amin. Si asal tak jadi pengurus NU, tak jadi Nahdiyin, tak itu apa Nahdiyin, apa Nahdiyat, terlihat itu mau akhir bah daftar. Gula anggota NU mungkin, NU lagi NU mungkin. Bah temu bah liburan solat berjamaah ke masjid. Pokok bah dimudin nak foto bah mulja kapi. Amin. Ponar wara. Dan nok kapodeng. Siapa tahu? Siapa tahu? Boleh berapa menit? 45 menit berapa? Engkau Joko Jawa. Ini tentang ini lagi. Muslim ini si budaya dan sambian nih. Benih katoron lagi ay. Asli. Benih kun sin. Short. Asli. Termasuk Kiai Khalil Yasin asli benisin short kenggaulan di Mbak nyamana Abdul Ghani nyama acin Haji Abdul Rahim nika lambak mun beda kepentingan tren pesantren nika ngado kangku nyombong ke pesantren benar ini katamu ya para habaib dan para masyayikh. Ini punya itu po. Ekeleburi. Ini nyaman. Sir. Nama? Sir.
Beni sir-siran, sir, rahasi, embuk kaula nyaman hajjah Siti Rahmah. Orang apa nikah? Awam, disebut depan gula. Awam, buta huruf. Keng mon beda orang arasanan, uji, apa ya? Kalampina mak mapan, asalen mak, ibu tu, beki mak. Pun tenung bah jadi ya. Eki, terkenal lah kan. Mon ibri pese, bi musleh, bi kakak dan kaulah, juga ben kakak ibri pese, kirimin. Kedua berharap boleh seminggu dah tak ada. Ipa mecek geledak, ipa mecek roman orang, ipa mangkat ring-ring kering ke masake. Aban TV tak milo, lah minta boleh. Tenung kuat. Ni ka benih hoak ni ka, ong kuat. Benih hoax, real. Tetimbuk gula bani kami nabi ajabis ke EGI ke bu nyai. Periksanin, bu, mak sambian boleh puji. Minta napa mbian? Punten nyai tak minta apa-apa. Napa? Nak foto terberat dua kali. Mon masalah ke holi lihat sih nana apa mak tiga tanya ke TV. Gula tak tahu, aku mah tahu. Mangkan gula tanya, gula mangken nerangaki masalah sir. Mangkan ada gula mangken panika. Gula ngotor. Musle panika sepah tetingak nika benih yang walan olen musle. Tapi karena sukses sering sepo dua. Keng menepan musle. Pan musle ni kan nyaman munasik Abdullah. Panika benih pahlampo ingat ambu kula. Napa? Munasik Abdullah. Ampo tak keluaran dari kamar pak keluar. Bila lah keluar pas nasi angak gue di pasal nikah benembu nih di pasal nikah. Pak Puru sadar pak keluar. Jadi abu boleh sir. Jadi mbian pahmbian bang ngocak pu. Mon suruh tak keluar pak keluar emak nyari laku ke. Bucoy kamar kau udah. Ya jangan niru gini ikan niru lamban. Napa boleh nikah? Wa barakatu mulazamati shalah wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam talhaqu bil waladi wa bi waladil waladi. Orang yang istiqomah membaca sholawat kepada Nabi itu anaknya nanti barokah sholawat itu akan nyambung ke anak dan cucunya. Baca sholawat terserah jangan yang tak ada sholawat terserah. Mun parlo pian cari solawat si maca sekalian gencerna puluhan ribu guru. Terus ni ngah? Solawat naria. Solawat naria guru kalimat ada fi kulli lamhatin boleh? Wa nafasin. Lamhatin ni kah? Ketupa mata. Ni kesari semalam orang yang ketup ni pak perlu belu ibu mun tak parja je bitong TV. Pak, baca renggulan nyemoning ngegetap. Jemian mentawar jadi kan nyaman mitong TV. Enggak Bu Nawas lamba kan raja ngocak. Siapa setahu mitong bintang, bingko ibrina hadiah. Bu Nawas maabit, padahal tak mitong ya. 2 juta. Mitong mau Bu Nawas, bitong. Jadi lako. Jadi kedepa mata ni kan pak pulau belu, ibu. Nafasin ni kan nafas. Jadi nafasin ni kan nafas. Mangkan mun beda orang tak ning nafas, mangkan bah nginom pil nafasin. Beranong kuan. Jadi pil nafasin, keruye nomon orang tak ngeninganya, sek. Mak nambah dah kelam dan pak kiburu ngerti ya kan lo mau nanti penyakit asma guru nginompil iya ruang
Tadi nafasin guru bahasa Arab, Pak. Nafasin artinya nafas. Mangkan mun tak ning nafas nginom. Nemu penceramah saya tak beres bener. Jadi nyaba di kasari semalam Pak Leko ribu. Bitong boleh. Ngaku tas bidet ketet Pak. Pak Leko ribu. Mon ketep Pak Polo belu ibu. Ni kamu ditambah Pak Polo belu ibu berpet Pak Leko ribu. Ni kepetong polo 2.000. Maka setiap bacaan se'ebun to'en kalaban fi kulli lamhatin wana fasin grup maca sekalian pada ban kenceran maca petong puluh 2.000. Oh, mak banyak dari aku nana ngaji yo. Mulai ngiding kaper. Mangkana selawat naria mau dibaca Pak Ebu, Pak Ratos, Pak Polom, Pak kali petong puluh 2.000. Bitong tibi kau tak nyari anak kok. Eki, kita tiba kulit tanya lah kau. Eki, pada Nabi Muhammad kedua meriksain omora malaikat Jibril. Omor sana apa biar malaikat Jibril. Abcina tahu ning omor sana apa Nabi kan datang ke lahir. Mata ti malaikat Jibril jak magi sepo tahu ning jak omor sana apa. Coba tanyakin. Omor sana apa biar mbak? Tahu. Kan tak teman ulang tahun nih kan. Mon sepo, jadi tak repot seponya repot lilin dulu. Mon sedang modern, ulang tahun. Pon, berang lagi. Abdina tak oning, Nabi cak umur senapa. Terus, keng abdina toman nggak tahu, bintang. Kento keluar saben petong bolo ibu tahun. Petong bolo ibu tahun keluar sekalian. Abdina sampai semakin ampon kejapok petong bolo ibu kali. Jadi petok kali petok 42. 40 sangat. Berarti beliau kento malaikat Jibril waktu enggak ditok ampon omor 4 miliar sangat ngatos. Hitong lebih beja iya. Rosak maki komputer dah betul. Geni kang orang mon pas ben setong kali maca pada ben ring maca berapa gila petong bolo 2.000. Pas kali aki Pak Ibu 444. Manfaatnya salah aja raja nak tanhalu bihil ukot semua ikatan lepas kan beda orang laki orang bini kadang beberapa kali burung pola kini kancing ya kancing langsung burtos tanhalu bihil ukot ya, lepas gitu ya. Saya pak baca insyaallah sampean topoton tetireng mulja amin tenang ya. Salawat Jibril pada sallallahu ala Muhammad. Wah, laku gangku. Nom sallallahu Muhammad. Empon laku gangku baca. Sambil nyongok TikTok, sambil baca salawat. Ya, pajak neng TikTok shop le totop. Ada keranjang kuning lah. Aduh live kok. Berarti rieu teu keung ya bode dina ya. Atau kenapa mbian ning TikTok? Kodung. Awombian betul keng. Ya Allah. Eki. Alhamdulillah. Kelangkong gorle temo. Tapi kan tenang lah sada akan kita notop. Sopi kita notop. Enten ki tenang ki bakun bedereng lok-lokan ning tanian lo. Paket. PKP mangkene serba online iki. Eki. Ngaji online, pengajian online, rapat online, Zoom online. Kuk laku mun bahirot torot akabin apolong dedu dibudi dengan dung musibah dengan mah ngandung online. Akabin online ya Allah, apolong dedung online. Pas temu ngandung, online. Ya Allah, jak makin ntar ke kuburan makin online. Tak entar kok bro. Apa jago Fatihah di Roma? Kan online berarti. Adah, ya Allah. Ya bon, dep kebadan mana? Pokoknya boleh minta tolong makin
jaga masjid dah, jaga NU, insyaallah bakal tetia kenangan si barokah, ban tempat si barokah. Motor sekarang kong panitia, boleh kalungin nih kan ini. Acura akabi na boleh. Aduh. Ano na apa re? Budi na pahe ngak kuade. Ya Allah. Akabi na ban Pak Jamat deh. Dari aja ada yang lebih biasa nih. Ya rep, tapi kau kemarin nih. Mau temu bini kan musibah nih. Akabin gak membian nih. Aduh online. Ya Allah, langsung karena ibu beli kangkok ya. Ibu beli langsung ke gula. Wah, akabin ban saya nampian online kok ke. Ya Allah, ku laku bakal punya anak online. Les ada boleh. Aduh, lesah. Makin nih Pak, semuanya mudah, sudah dimudahkan lagi. Gara-gara online nih kan. Malar muka online se positif, tidak online yang negatif. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Orang berlangkong anyon sapora. Tinggal dilanjutkan di via online. Di YouTube silakan dilihat sambil lalu sambian dung taidungan benipai kepayan. Bagi pita agak lampi kunarong nyarong. Sambian baju tojo senegal agila ke TV. Biasa jadi kanjan nyaman lah online. Nanti makin ni kan si offline. Dia nak makin sejam. Udah hatu untuk labit kelu orang tak ngerti je. Patutlah 2 jam lo tak ngerti tu. Mon sejam saya pagi. Dekik mon sejam nggak makan tanya ki. Hadir ke musuh? Hadir. Apa isen? Online. Online. Iya ya jual kodong. Apa sekali tahu? Allah. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Al-Fatihah. Secara doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yartaji minallahi rahmatahu wa ra'fadah. Allahumma bihurmati hadzal nabiyyil karim wa alihi wa ashabis salikin linahjihil qawim ij'alna min khiyari ummatih wasturna bidhaili hurmatih wahsyurna ghadan fi zumratih wasta'mil alsinatana fi madihi wa nuhsratih wa ahyina mutamassikina bi ta'atihi wa mahabbatih
وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.